Istami'u jayidan, dengar yang dengar bagus. Matar, matarun. Min fadlik awsilni ila al-matar. Min fadlik awsilni ila al-matar. طائرة طائرة طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. جواز السفر تأشيرة. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. حجز حجز فندق تذكرة. هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ بطاقة الصعود. بطاقة الصعود. تفضل، هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. تفضل، هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. الهجرة والجوازات. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. بوابة الصعود. بوابة الصعود. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. استلام الأمتعة. استلام الحقائب. أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب الصراف؟ أين مكتب الصراف؟ نعم، هذه هي الجمل. هيا بنا نقرأ جميعا مع بعض. تفضلنا وقرأنا معي. هيا بسم الله. من مطار. مطار. من فضلك أوصلني إلى المطار. 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 طائرة. طائرة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. نعم. طيب، جواز السفر. جواز السفر. تأشيرة. تأشيرة. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. جواز السفر من فضلك. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. حجز. حجز. فندق. تذكرة. هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك فندقي وتذكرة عودة؟ بطاقة الصعود.
بطاقة الصعود. تفضل، هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. 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 الهجرة والجوازات. الهجرة والجواز. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. 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 بوابة الصعود. بوابة الصعود. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. 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 استلام الأمتعة. استلام الأمتعة. استلام الحقائب. استلام الحقائب. نعم. أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب الصراف؟ أين مكتب الصراف؟ نعم. تفضلي Ibu Akane. Ya, bismillah. Ya. Motor. Min fadlika awsilni ilal motor. نعم. طائرة. طائرتي تقلع في الساعة واحدة. جواز السفر. تأشيرة. جواز السفر والتأشيرة من فضلك. نعم. حجز. فندق. تذكرة. هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ بطاقة الصعود. تفضل، هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. الهجرة والجوازات. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. بوابة الصعود. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. استلام الأمتعة. الحقائب. أين مكتب تحويل العملات؟ أين مكتب الصراف؟ نعم. تمام، أحسنتي. تفضلي Ibu Vina. نعم. Bismillah. Matar. Min fadlika au silni ilal matar. Ta'irati tukli'u fisa'atil wahidah. Jawajus safar. Ta'sirah. Jawazas safari
at-tasirata at-tasirata والتأشيرة. oh wat-tasirata min fadlik نعم. hajazun kunduk tazkirah hal ladaika hazajun funduki wa dzarkiratu auda bitaqatus su'ud tafaddal hadihi bitaqatus su'udi ila ta'irah al hijratu wal jawazat izhab ila kismil hijrati wal jawazat bawa batus su'ud bawa batus su'udi ila ta'irati raqmu khamsah istilamul amti'ah istilamul haqqaid حقائب. istilamul حقائب. haqaib نعم. haqaib aina maktabu tahwilil umlat aina maktabul aina maktabus sarraf. نعم تمام أحسنتي. تفضلي يا أبو ستي. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Matar. Min fadlika awsilni ilal matar. Ta'irah. Ta'irati tuqali'u fis sa'atil wahidah. Jawazus safar. Ta'syirah. Jawazas safari wat ta'sirata min fadlik. Haj'uzun. Punduq. Tadhkirah. Hal ladaika haj'uzun punduqi wa tadhkiratu audah bitaqatus su'ud. Tafaddal hadihi bitaqatus su'udi ila ta'irah al hijratu wal jawazat idhab ila qismil hijrati wal jawazat bawabatus su'udi ila ta'irati raqmu khamsah istilamul amti'ah istilamul haqaib aina maktabu tahwilil umlat aina maktabu sarraf. نعم ده. تمام أحسنتي. تفضلي إبو سرياتي. نعم أستاذ. نعم هنا. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مطار من فضلك أوصلني إلى المطار. طائرة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. جواز السفر وتأشيرة من فضلك. حجز. فندق. تذكرة. هل لديك حجر فندقي وتذكرة عودة. بطاعة الصعود. تفضل هذه بطاعة الصعود إلى الطائرة. بطاقة الصعود. تفضل هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. نعم. الهجرة والجوازات. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. بوابة الصعود. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5 استلام الأمتعة. استلام الحقائب أين مكتب تحويل العملات
أين مكتب الصراف؟ طيب sudah نعم شكرا لك أحسنتي. طيب الآن هذا اليوم هو درس ماذا؟ هو الدرس الذي يتكلم عن السفر. السفر، ما معنى السفر؟ Perjalanan. نعم السفر معناه perjalanan. طيب أحسنت. طيب هذا الدرس يتكلم عن السفر من المطار. يتكلم عن السفر من المطار. إذا كنا نريد أن نسافر من المطار نستعمل هذه الجمل. Ketika kita ingin berangkat dari bandara pesawat, maka kita gunakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, طيب أولا مطار من فضلك أوصلني إلى المطار. من فضلك أوصلني إلى المطار. نعم عندنا ما معنى من فضلك؟ Tolong. طيب أوصلني إلى المطار. أوصلني هي ماذا؟ ماضي أو مضارع أو أمر. أرى يقرأ رقم كم؟ أمر. هو أمر. طيب كيف عرفنا أنه أمر؟ هو أوصل هنا صح؟ هنا موجود أوصل. أوصل لكن في زيادة tapi ada tambahan Silni. Iya. Berarti ini ausilni antar saya. Kalau ausil itu antarkan, antarlah. Tapi kalau ausilni antar saya. Antarkan aku. Atau antarkan aku, hakada. Perintah untuk apa? Orang antarkan saya gitu. Ausilni. Naam. Ausilni gitu. Ausilni. طيب إلى المطار. إلى المطار. أوصلني إلى المطار. إذن هذا فعل أمر. من فضلك أوصلني إلى المطار. طيب أوصلني. نحن قد درسنا ماذا بالأمس؟ نا أو إيش؟ أبي صح؟ أبي هذا أب زائد يا. هنا هكذا كذلك أوصل زائد ياء. أوصل زائد ياء. Tapi huna ada tambahan nun. Ini nunnya tambahan ya. Nunnya tambahan tapi ada alasannya, ada alasan dari ilmu nahwu. Tapi yang penting yang membuat ya itu saya itu adalah ya. Ausil ni, tapi nun itu datang apa? Ditambahkan karena ada apa? Faedah dalam ilmu nahwu. Nanti kita mungkin kalau apa di bab nahwu kita akan pelajari. Tapi yang penting kita tahu ya, ausilni artinya antar saya. Ausil ini adalah antarkan saya gitu. Kalau misalnya antarkan kita, ausilna. مثل بالأمس يا مثل أمس درسنا والدتنا أوصلنا kita.
Berarti na itu kita. Kalau ya, saya. Saya, aku. هذا هو. من فضلك أوصلني إلى المطار أو أوصلنا إلى المطار. أوصلنا إلى Antarkan kita. طيب. ثم طائرة. طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. طائرتي. إذن أصلها ماذا؟ طائرة. ثم زادت ماذا؟ بزيادة طائرتي. هذه التاء المربوطة تاء مربوطة ini berubah jadi ta maftuhah. Maka jadi ta'irati. Irati. Asalnya Ta'irati, pesawat aku atau pesawatku. Ta'irati. Seperti apa? Seperti abi. Ausilni, saya gitu. Kata ganti saya. Kata ganti itu namanya apa? Kata ganti saya. Dhamiru al mutakallim ana, saya, ana. Taib. Tuqli'um. Tuqli'um, ya lepas landas. Ada lepas landas. Ada tuqli'um. tuqli'u. تقلع هنا ماذا؟ ماضي مضارع أمر مضارع لأن هنا تاء هذه مؤنث تاء طائرة إذن هذا ليس ياء ولكن تاء. Berarti kalau di sini kan muannats, ta'ira itu muannats. Berarti kata kerja itu kalau mudhari itu harus muannats juga, maka itu mulai dengan ta, bukan mulai dengan ya. Karena kalau mudzakkar baru mulai dengan ya. Kalau mudzakkar baru mulai dengan ya. Karena sebagai ingatan aja kata kerja yang mudhari itu apa? Itu mulai dengan 4 huruf. A seperti misalnya uqli'u, saya lepas landas. Au yuqli'u seperti yang di sini, dia yang laki-laki lepas landas. Atau tuqli'u, dia perempuan yang lepas landas, atau muannats, harus perempuan maksudnya. Atau nuqli'u, itu kita. Nuqli'u berarti 4 huruf. Jadi fi'il mudhari' atau kata kerja mudhari' itu tidak keluar dari 4 huruf ini. Tidak lepas dari apa? Dari 4 huruf ini. نعم. طيب طائرتي تقلع في الساعة الواحدة. kalau مضارع kalau ماضي أقلع هذا مذكر. مذكر. أما إذا كان مؤنث أقلعت. Ingat ya, madhi itu kalau menjadikan fi'il madhi untuk muannats itu ditambahkan hanya ta di ujungnya, ta sukun. Aqla'at. Ini aqla'at. Ta'irati aqla'at fi as-sa'a al-wahida. Itu kalau mau cerita yang sudah jadi gitu. Kalau sudah lepas landas gitu. Nah, fi sa'atil wahidah, pada jam 1 atau pukul 1. Nah. Baik. Jawazus safar, ta'syirah. Jawazus safar, ta'syirah. Jawaz as-safari wat-ta'syirata min fadlik. Jawaz as-safari والتأشيرة من فضلك. يعني ماذا؟ كأن أنت تطلب جواز السفر. Biasanya yang berbicara ini adalah yang bertugas di kantor check-in.
Kalau kita di bandara, itu biasanya apa? Yang minta yang berbicara ini adalah yang di kantor check-in. Minta paspor dan minta visa gitu. Kalau misalnya berangkat luar negeri itu bisa. Biasanya ibu berangkat luar negeri, kalau berangkat luar negeri pasti pengalaman gitu. Kalau yang berangkat umrah itu ngurusin travel itu nggak bisa tahu. Tapi kalau yang berangkat sendiri atau keluarga nanti diminta seperti ini. طيب جواز السفر والتأشيرة من فضلك. نعم. حجز فندق تذكرة حجز فندق تذكرة. هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك apakah Anda memiliki? هل لديك هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ reservasi حجز وتذكرة عودة. Begitu juga ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan dari petugas yang di kantor check-in. Biasanya tanya seperti ini atau pas kita di imigrasi negara tujuan ditanya biasanya seperti ini. Ada tiket pulang, ada pesanan hotel. هل لديك حجز فندقي وتذكرة عودة؟ هل لديك إذا كان مذكر. هل لديك إذا كان مؤنث. هل لديك ketika مذكر. هل لديك إذا كان ketika مؤنث. هل لديك تذكرة حجز فندقي وتذكرة عودة؟ الجواب نعم تفضل. Kalau ada ya نعم تفضل, ini silakan. Kalau tidak, نعم تفضل هكذا. أما إذا كان لا الجواب لا, tidak, nggak ada. Berarti suruh pulang, nggak boleh naik pesawat. pulang lagi. Kalau nggak ada tiket pulang, nggak ada nggak ada seperti ini, suruh pulang. Pernah seperti saya seperti ini, pernah saya dari Oman ke Malaysia. Dari Oman ke Malaysia ditolak gitu. Ada syarat, bukan ini hotel, enggak. Uang kan orang itu kalau di Malaysia dulu pas 2015 itu harus orang milik beberapa dolar, berapa ribu dolar gitu. Taib. Thumma bitaqatus su'ud. Setelah selesai proses check-in, sudah ada tiket pulang, sudah ada hotel, sudah semua lengkap itu data-data. Al-an bitaqatus su'ud. Mulai proses itu dikasih bitaqatus su'ud. تفضل dibilang تفضل هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. تفضل هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. نعم silakan تفضل هذه بطاقة الصعود. بطاقة الصعود يعني كارتو الذي يعطيك لتصعد إلى الطائرة supaya naik ke pesawat. نعم هذا الذي في الصورة. إلى الطائرة كبساوات. تفضل هذه تفضل للمذكر. ممكن نقول للمؤنث ماذا؟ تفضلي. تفضلي
هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. تفضلي. تفضلي، هذه بطاقة الصعود إلى الطائرة. نعم. طيب، الهجرة والجوازات. الهجرة والجوازات. إميغراسي هذا. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. Biasanya kan setelah selesai proses check-in kan kita mau naik ke pesawat itu. Biasa itu kan ada bagian imigrasi yang cap luar negeri gitu. Kata. Qism namanya bahasa Arab qism al-hijrah wal jawazat. Idhab. Idhab. Hari ini ada tambahan. Idhab itu perintah untuk siapa? Laki-laki. Untuk laki-laki. Iya. Ini kalau perempuan idhabi. Ini kan idhab, perintah untuk laki-laki. Kalau perempuan ditambah ya. Idhabi. Idhabi ila qismil hijrati wal jawazat. Idhabi ila al-matbakh. Idhabi ila al-bayt. Idhabi ila al-madrasah. Idhabi. نعم. اذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. نعم. ممكن نقول هنا فيها في الماضي ذهب. يذهب. اذهب. اذهب. ذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. atau bisa يذهب. يذهب. يذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. atau bisa diganti تذهب kalau perempuan. تذهب إلى قسم الهجرة والجوازات. تذهب إلى قسم الهجرة. نذهب bisa. نذهب. Bisa. Kita pergi ke. Insyaallah sekarang udah bagus bahasa-bahasa. Insyaallah. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Iya, emang bahasa itu, cara belajar bahasa itu kalau kita fokus kok enggak berubah enggak. Cara belajar itu namanya seperti kita membangunkan sesuatu. Jadi kayak numpuk baru waktu muncul gitu. Jadi kalau orang belum pernah belajar bahasa Arab sama berbanding sama orang pernah belajar bahasa Arab, ketika misalnya pindah ke negara Arab atau masuk ke negara Arab, itu nggak lama kecuali sudah langsung berbicara. Tidak lama kecuali langsung berbicara bahasa. Nah, tapi kalau orang yang belum pernah sama sekali itu agak lama untuk berbicara bahasa. Nah, gitu. Nah. Baik, idhab ila qismil hijrah. Baik, bawabatus su'ud. Bawabatus su'ud. Nah, langkah berikutnya. Kan di dalam boarding di bitaqatis su'ud ditulis apa? Ditulis nomor gate-nya, gate masuk pesawat. Itu namanya bawabatus su'udi ila at-ta'irah. Bawabatus su'udi ila at-ta'irah. Naam. Baik. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. رقم 5. بوابة الصعود إلى الطائرة رقم 5. نعم. Istilamul amti'ah. Udah naik pesawat, sekarang udah turun dari pesawat. Itu kan kita cari bagasi. Biasanya itu ditulis pas kita keluar dari pesawat, ada tulis bagian istilamul amti'ah.
Di Bandara Jakarta juga ditulis pakai bahasa Arab. Atau istilamul amti'a atau diganti istilamul haqaib. Pengambilan bagasi itu. Istilam. Itu apa? Istilam namanya apa? Ism masdar. Jadi apa? Itu sumber dari yang kata kerja. Istilam. Istalama, yastalimu, istalim. Istalama, kalau madhi istalama, contohnya misal istalamtu al-kitab. Saya kalau istilam, kalau istalama itu bisa diterjemahkan pengambilan bagasi, tempat pengambilan, atau penerimaan bagasi. Istilah penerimaan bagasi. Maka istalamtu al-kutub, saya penerima buku. Istalamtu al-haqaiba, istalamtu al-haqaiba, itu berarti saya nerima bagasi, sudah nerima bagasi, telah nerima bagasi. Istalamtu al-haqaiba. Naam. Kalau perintah istalim al-haqaib. Kalau perempuan istalimi al-haqaib. Istalimi al-haqaiba. Istalimi al-haqaiba. Istalim laki-laki, istalim al-haqaib. Naam. Baik. Yang terakhir, aina maktabu tahwil umlat. Mau nukar uang kan, punya rupiah mau ganti real Saudi, baru umrah gitu. Aina maktabu tahwil umlat, bisa diganti tahwil umlat, bisa aina maktabu as-sarraf. Aina maktabu tahwil umlat, aina as-sarraf, bisa. As-sarraf tahwil umlat. Tahwil umlat penukaran uang, mata uang. Nah, as-sarraf. Sarraf itu ya pekerjaan duit gitu. Kalau sarraf itu orang yang kerjanya duit. Aina maktabu tahwil al-umlat, aina maktabu as-sarraf. Baik. Ini adalah pelajaran kita hari ini tentang as-safar. Hadza ma yata'allaqu bis-safar. Sebagian ada sebagian tentang as-safar. Nah, silakan ada pertanyaan ibu-ibu, silakan ada pertanyaan. Enggak pergi upacara Ibu Siti. Tak kira pergi tadi upacara. Bentar lagi, dekat, ini 5 menit. Di alun-alun. Dekat. Iya kan. Iya. Tidur lebih. Iya. Masya Allah. Ibu Sri enggak pergi upacara. Ya, insya Allah nanti Ustadz di masjid Ibu ada Fina. acara. Nah, Ustaz. Sini. Nanti Sini. Ustaz. Jangan nangis. Masalah. Tuh lihat kamera nih Iman nangis. Lucu sekali. Neng. Udah. Jangan ada ibu ini dada Ibu Siti. Assalamualaikum. Ibu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh dilihat. Ini. Umi ditinggal. Kelihatan. Mungkin. Udah. Lihat jendela, buka jendela. Ya, minum teh. Nah, mau minum teh? Ini minum teh? Udah kue, ini kue. Mau kue?
Ini. Tuh. Mau ini enggak? Mau apa? Mau ini ya udah. Mau duduk sana? Ya udah sini mau duduk dekat Abi. Ya udah. Nah, diam ya. Nah, sini Abi bukain. Sebentar. Iya, sebentar. Bentar lagi bisa selesai. Ibu diantar kakak ke upacara, makanya ditinggal nangis. Iya. Kalian ikut pawai. Iya. Baik. Ibu Akane nggak ada upacara. Saya kurang tahu apa udah. Saya nggak pernah ikut Oh, enggak. Ibu Akane asli Jepang ya. Iya, asli Oh, Jepang. tapi Iya. lama tinggal di Indonesia. Iya, sejak tahun 2004. Oh, Jadi berarti udah. suaminya orang Indonesia atau gimana? Iya, iya betul orang Oh, masya Indonesia. Allah, Iya. masya Allah. Kalau saya istrinya orang Indonesia. Oh, Saya iya. Yaman, istri orang Indonesia gitu. Hmm. Masya Allah, masya Allah. Baik, nanti mungkin supaya apa? Nanti mungkin dalam grup nanti saya akan kirim apa ya? Seperti apa? Misalnya kayak kegiatan lah, mudah kegiatan mudah seperti misalnya apa? eh, Seperti contohnya, ntar. Ya, jadi setiap apa? Misalnya hari pertama mungkin saya kirim suara gitu ya. Tentang apa? Tentang belajaran ya, suara mungkin kata-kata yang kita belajarin saya kirim suara hari pertama, mungkin hari kedua saya kirim kata-kata pendek. Pokoknya supaya apa? Cuman tidak perlu lebih dari 1 menit atau 2 menit, supaya apa? Ada sedikit ingatan aja sebagai apa? Sebagai pengingatan. Bukan apa? Bukan ujian, bukan pertanyaan jawab, enggak. Tapi kegiatan. Supaya apa? Kan kita pertemuan 2 kali seminggu gitu, 2 kali per minggu. Maka kita perlu apa ya? Dalam seminggu itu setiap hari ada sedikit waktu untuk bahasa. Maka saya kirim setiap hari insya Allah kegiatan lah. Bisa dengar kata-kata yang kita belajari, atau bisa apa? Saya kirim mungkin link ada kayak kuis lah di website, nanti bisa di apa langsung apa bisa jawab gitu. Seperti apa seperti ini. Jadi setiap hari saya kirim sesuatu yang apa yang pendek-pendek aja, yang kecil-kecil. Mungkin saya kirim tanyaan tentang belajaran, ditulis direkam suara boleh gitu. Nanti saya kasih arahan atau bertunjuk. Nah, seperti apa? Seperti ini gitu. Tujuannya supaya jadi apa? Pelajaran untuk apa? Untuk kata-kata dan kalimat-kalimat yang kita belajari gitu. Jadi apa? Supaya lebih manfaat, atau lebih kita apa? Terhubung dengan bahasa itu lebih banyak gitu. Mudah-mudahan apa? Jadi lebih apa? Lebih efektif gitu untuk apa? Untuk belajar. Jadi menyambungkan kita dengan apa? Dengan bahasa gitu. Menyambungkan dengan bahasa. Nah, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Tafadhalna, hal hunaka su'alun? Karena itu arahan itu penting. Kita apa? Saya berikan arahannya itu lebih penting gitu. Mungkin kalau saya bilang ibu nanti dengar bahasa atau ini mungkin ketinggalan lah. Maklumlah sibuk-sibuk. Tapi kalau sudah tahu ini ada tugas gitu atau ada apa, bisa ada waktu kosong buka HP, bisa buka grup aja, dilakukan apa yang diminta. Mungkin insya Allah nggak sampai 2 menit atau 1 menit, tentang apa? Tentang bahasa-bahasa gitu. Nah, seperti apa? Seperti ini. Kuis-kuisnya nanti mungkin apa? Seperti nanti kasih contohnya untuk pelajaran hari ini. Saya kasih contoh sebentar.
Kelihatan kah? Belum. Ya, belum. Belum. Udah. Ya? Kelihatan sekarang Iya, nggak? Udah. Kelihatan. kelihatan. Mungkin ini kayak seperti ini, mungkin buka dari HP bisa. Nanti kan ada bitaqatus su'ud di sini. Ini jadi tinggal di misalnya tulisan ini ditarik kemana bitaqatus su'ud. Nah, di sini gitu. Seperti ini. Ya, mungkin seperti namanya mengaktifkan lah. Mengaktifkan. Ini kan jawazus safar. Mana? Saya udah kasih jawaban nih. Itu saya ketemu website ini baguslah untuk belajar, membantu untuk belajar. Ta'syirah, tadhkirah. Ta'syirah. Ini tadhkirah. Hajzun. Bawabatus Su'ud. Coba benar enggak? Benar. Ya, benar berarti. Sepertilah namanya mainan lah. Kalau misalnya ada waktu kosong. Itu nanti saya kirim linknya langsung muncul tanya jawab ini gitu. Langsung muncul tanya jawab ini. Jadi kalau misal ada waktu, cuman seminggu sekali kalau seperti ini, seminggu sekali, enggak setiap hari seperti ini. Selain hari ada kegiatan lain gitu. Pokoknya yang penting ada kegiatan sedikit tentang bahasa supaya kita tersambung lebih banyak tentang bahasa gitu. Silakan, ada pertanyaan Ibu gimana? Ada pertanyaan? Ya, saya ada pertanyaan, Syekh. Boleh nanya di luar materi, Syekh? Silakan. Itu kan kalau doa khatmil Quran itu kan kalau dibaca bersama-sama, itu saya pernah mendengar itu bacanya yang benar itu di bagian Allahumma dzakirna minhu ma nusina. Itu nusina itu artinya apa ya, Syekh? Kalau nusina kan itu nusina itu yang dilupakan kita gitu. Bukan dilupakan, gimana mau terjemahan? Bukan ada orang jadi kita dilupakan, bukan kita dilupakan, gimana ya? Misal kita hafal sesuatu Quran tapi lupa gitu. Yang dilupa dari Al-Quran gitu. Ingatkan ya Allah, ingatkan si kita yang dilupa dari Al-Quran gitu. Yang lupa. Yang dilupa. Jadi kalau nusina sama nasina beda makna gitu. Ada kan dalam bahasa ada nasina. Ada nusina. Nasina. Ya, kalau nasina kita yang melakukan lupa. Dengan mungkin kita tidak hafal, tidak stabil istiqamah, murajaah gitu. Kalau nusina ada yang membuat hal yang membuat kita lalai gitu. Sampai kita lupa gitu. Jadi tanpa seperti ini gitu. Iya, karena itu dulu pernah mendengar dari Ustadz, katanya kalau dibaca nasina itu kurang tepat, yang tepat adalah nusina bila dibaca bersama-sama gitu, Syekh. Iya. Memang itu dalam doa itu kan doa Nabi SAW itu dari hadisnya pakai lafaz nusina gitu. Iya. Allahumma dzikirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Pokoknya kalau Al-Quran kita perlu bersama kita baca, ada waktu untuk tadabbur gitu, tadabbur Al-Quran. Dan maksud dari tadabbur, kita tadabbur Al-Quran, maksudnya kita melihat ajaran ayat,
kita dengan membaca tafsir ayat, tafsir yang pendek, yang penting kita faham apa yang terisi dari ayat Al-Quran ini, dari ajaran yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tadabbur ini adalah kita melihat posisi kita dari ayat ini atau dari ajaran ini gimana. Apakah kita sudah mengamalkan ajaran dari al-ayat ini atau tidak. Itu namanya apa? Namanya tadabbur. Jadi kita melihat posisi kita dari ayat ini, dari ajaran ini. Allah memberikan ajaran kepada kita atau perintah kepada kita, amalan kepada kita dari Al-Quran. Kita posisi diri dari ayat ini di mana? Apakah kita mengamalkan atau tidak? Apakah kita jauh dari ayat ini atau tidak? Contohnya, misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana. Kemudian di ayat halaman di awal halaman yang berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala firman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Jadi yang qiyamul lail sama Rasulullah SAW adalah sebagian dari umatnya atau dari sahabatnya. Maksud itu bukan hanya sahabat dan umatnya. Apakah kita benar-benar itu ikut qiyamul lail sama Rasulullah SAW seperti Rasulullah SAW? Kan itu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ta'ifah itu artinya kelompok. Wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, dari yang bersamamu wahai Muhammad. Berarti ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dari kita supaya menjaga qiyamul lail. Kita sekarang saat tadabbur, apakah kita mengamalkan ayat ini atau tidak? Bagaimana posisi qiyamul lail dari hidupan kita gitu. Ini kalau ajaran tentang kita sendiri atau tentang manusia, amalan untuk manusia. Kemudian ada ajaran untuk umat secara umum. Ada kan ayat yang memberikan ajaran kepada seluruh umat. Bagaimana keadaan umat dari ayat ini? Ini yang namanya apa? Ini yang namanya tadabbur. Ini namanya apa? Namanya tadabbur. Itu yang penting kita dari Al-Qur'annya. Jadi tadabbur termasuk yang kita dilupakan gitu, yang dilupa, yang kita dilupa tadabbur gitu. Bukan hanya sekadar hafal, karena kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak terkenal masalah hafal Al-Quran atau apa. Kalau kita lihat mereka hafal benar, tapi yang mereka yang muncul dari sahabat, yang orang istinbat al-hidayah, bertunjuk dari Allah dari Al-Quran, hikmah dari Al-Quran, fikih yang ada dari Al-Quran, semua itu yang diajarkan dari Rasulullah SAW dan sahabatnya. Walaupun itu orang yang menghafal Quran, membawa Al-Quran dalam dadanya, itu sesuatu yang mulia. Tapi jangan sampai menjadikan hal ini menghalang kita dari tadabbur Al-Quran dan tadarus, karena ini adalah tujuan yang utama gitu. Mungkin ini tentang tadabbur. Ya, terima kasih Syekh. Ya, sama-sama. Baik. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, sebelum pergi ke upacara, silakan minum teh dan makan, nanti takut panasan di sana gitu. Pingsan. Terima kasih. Pingsan nanti. Banyak pohon-pohon. Ada. Oh iya, Garut itu banyak Di pohon. alun-alun, iya. Iya, Masya Allah. Kadang itu dekat masjid besar, alun-alun kan iya. seberang-seberangan pada masjid, Betul. pinggir-pinggir. Iya. Siap. Ya, semoga insya Allah lancar acara-acara, semoga insya Allah sehat-sehat dan afiat ibu-ibu semua. Tambah semangat insya Allah dalam belajar bahasa Arab pun, dalam belajar juga agama Islam. Menjadikan belajaran kita adalah belajar
yang menjadi ilmu bermanfaat kita di akhirat, di dunia juga. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Amin ya Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syukran atas ilmunya, Syekh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.